नमस्कार मौलिक कुमार महापात्र आपण मानक कल्याण एजुकेशन परिवार को स्वागत जनाऊँगी। आस आज आम नत्व विधि संपर्क में आलोचना करवा। एठारे मु किसी शब्द कृष्ण विष्णु वर्ण निर्णय एवं पूर्वाह्न संपर्क में आलोचना करिछि। कृष्ण एक कृष्ण शब्दटी बा पदटीर लिखन रूप करे रुकार कृ मूर्धन स ऋण फला एवं अ इला सुन किंतु आमे उच्चारण कला बेले कोन करिथाउ करे रुकार कृ मूर्धन स न अ मूर्धन स हलंत न हलंत अ सुन आमे कृष्ण कहू नाही लिखि थाउ कृष्ण किंतु उच्चारण करू कृष्ण। तेणु पिलाए लक्ष्य कर एठारे न लिखित रे न अछि मात्र उच्चारण कला बेलको आमे न करिथाउ। ठीक सेमती द्वितीय उदाहरण टी देखो विष्णु बरे हर्षईकार बी मूर्धन शरण रे हर्षकार स्नु विष्णु आमे न लिखि थाउ मात्र न रो उच्चारण करि थाउ। लक्ष्य कर बहर्षई बी एवं मूर्धन स हलंत न हलंत हर्षौ इहला स्नु उच्चारण आमे स्नु स्नु करि थाउ किंतु लेखिला बेले स्नु लिखि थाउ। ठीक सेमती वर्ण ब हलंत अ ब र हलंत न हलंत अ र्ण किंतु जेतेबेले वर्ण को आमे उच्चारण करू कोन करि थाउ ब हलंत अ ब र हलंत न हलंत अ र्ण र रे न फला र्ण ई प्रकार उच्चारण करि थाउ किंतु लिखि थाउ ऋण। ठीक सेमती निर्णय को लक्ष्य कर न रे हर्षईकार नी आ न हलंत ई र हलंत न हलंत अ ऋण य हलंत अ य यला नी ऋण यला य निर्णय किंतु आमे उच्चारण करि थाउ न हलंत हर्षई नी र हलंत न हलंत अ ऋण एवं य लेखिला बेले निर्णय लिखि थाउ मात्र उच्चारण कला बेले निर्णय कहि थाउ। सेमती पूर्वाह्न पर हर्षकार पु बा पहलंत दीर्घकार पु र हलंत ब हलंत आ बा ह हलंत न हलंत अ इदेला हण हरे न फला हण किंतु उच्चारण कला बेले आमे कोन करथाउ पहलंत दीर्घ पु र हलंत ब हलंत र ब आकार र बा ह हलंत न हलंत अ हरे न फला परी आमे उच्चारण करथाउ। पूर्वाह्न उच्चारण करू मात्र पूर्वाह्न लिखि थाउ। एथिरु स्पष्ट जना पडुछि जे शब्द बा पदर उच्चारण न स्थान रे लेखिला बेले न हेउछि अर्थात एई नियम को आमे णत्व विधि कहिबा। अतएव उच्चारण बा वर्ण रूप रे थिबा न लिखन रूप रे न हेउछि तेणु न स्थान रे न हेबार नियम बा विधि को णत्व विधि कुहा जाय। एहार एक शॉर्ट ट्रिक मु एबे प्रदान करूछि। ट्रिक टी हला पिलाई मन रखिबो रूस र कप जय वह अनुसार एवं द्वितीय ट्रिक हला प्रनीर परापरी परिनिनम। ताहले एई ट्रिक रु केमती आमे जानिबा नत्व विधि किपरि हुए आसो आलोचना करिबा। ट्रिक टी हला रूस र कप जय हव अनुसार। प्रथम नियम रूस र अर्थात रु कार मूर्धन स र परे न थिले पद मध्यस्थ न स्थान रे न हुए। उदाहरण को लक्ष्य कर तृण यार वर्ण रूप कोन त हलंत रु इहला तृ न अ न तृण न कर लिखि आमे कोन लिखि थाउ तृण लिखि थाउ। तेणु एई न स्थान रे आमे न लिखिले काहे कि न लिखिले लक्ष्य कर एई रु परे परे न अछि रु परे परे न आसिला तेणु
ରୁ ପରେ ଯଦି ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଏଇ ନଟି ଣ ହେବ। ଏହା ହେଲା ଣତ୍ଵ ବିଧି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଋଣ, ରୁ ଯୋଗ ନ ହଳନ୍ତ ଅ ନ, ଏଇ ରୁ ପରେ ପରେ ନ ଅଛି, ତେଣୁ ରୁ ପରେ ପରେ ନ ଥିବାରୁ ଏଇ ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଣ ଲେଖିଲେ ଋଣ। ସେମିତି କର୍ଣ୍ଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ, ନ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ ଲେଖିଥାଉ? କର୍ଣ୍ଣ, କ ଣରେ ଣ ଫଳା ରେ ଣ, କର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ କହୁନାହିଁ ଆମେ କରଣ କହିକି। ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପଟି କେମିତି? କ ହଳନ୍ତ ଅ କ, ରଣ ରେପ୍ ର ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ନ ଆସିଲା, ଏବଂ ଅ ର ନ, ର ପରେ ପରେ ନ ଆସିଥିବାରୁ ଏଇ ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଣ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଦନ୍ତ ସ ହଳନ୍ତ ୱ ଅ ସ୍ୱ, ର ହଳନ୍ତ ନ ଅ ର୍ଣ୍ଣ, ର ପରେ ପରେ ଏଇ ନଟି ଆସିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ନଟି ଆମର ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଣ ହେଇଗଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ। ସେମିତି ଭାଷଣ, ଭ ହଳନ୍ତ ଆ ଇ ହେଲା ଭା, ମୂର୍ଧନ ସ ହଳନ୍ତ ଅ ସ, ନ ହଳନ୍ତ ଅ ନ, ଏଇ ମୂର୍ଧନ ସ ପରେ ପରେ ନ ଥିବାରୁ ଏଇ ନଟି ଆମର ଣ ହେଇଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ଣତ୍ଵ ବିଧି। ସେମିତି ଘୃଣା, ରୁକାର ଆସିଲା, ନ ପୂର୍ବରୁ ରୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଘୃଣାଟି ବି ଣ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷ୍ଣୁ, ତୁଷ୍ଣୀ, ବର୍ଣ୍ଣ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ୱେଷଣ, ମୂର୍ଧନ ସ ପରେ ପରେ ଅଗ୍ରଣୀ, ର ପରେ ପରେ ନ, ମସୃଣ, ରୁ ପରେ ପରେ ନ, ଏଇ ସବୁ ଥିବାରୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମକୁ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମକୁ ଦେଖ। ରୁ ମୂର୍ଧନ ସ ର ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ, ଯେମିତି କଫ୍ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ ଟ୍ରିକରେ କଫ୍, ତେଣୁ କ ରୁ କ ବର୍ଗ, ପ ରୁ ପ ବର୍ଗ, ଜ, ୟ, ଉ, ହ ଅନୁସାର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରାଣ, ପ ହଳନ୍ତ ର ହଳନ୍ତ ଆ, ଏଠାରେ ର ହଳନ୍ତ ଏବଂ ଆ, ଏଇ ଦୁଇ ର ଏବଂ ଆର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଲା। ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଣ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ମାର୍ଗଣ, ମ ହଳନ୍ତ ଆ ଇ ହେଲା ମା, ର ହଳନ୍ତ ଗ ହଳନ୍ତ ଅ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା, ନ ହଳନ୍ତ ଅ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ର, ଗ ଏବଂ ଅ, ଏଇ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଲା। ର ଆମ ଟ୍ରିକ୍ ନିୟମରେ କହୁଛି ର ପରେ ପରେ ଗଟି ହେଲା କାହାର? ନା କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଇଏ କ ବର୍ଗ, କ ବର୍ଗର ଗ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଆସିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ତେଣୁ ର ପରେ ପରେ ଗ ଏବଂ ଅ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହେଲା, ମାର୍ଗଣ। ସେମିତି କୃପଣ, କରେ ରୁକାର କୃ ବା କ ହଳନ୍ତ ରୁ, ପ ହଳନ୍ତ ଅ, ନ ହଳନ୍ତ ଅ। ପୂର୍ବ ନିୟମରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ରୁ ପରେ ନ ଥିଲେ ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ ହଳନ୍ତ ଅ ବା ପ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଲା। ଏଠାରେ ପ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି। ଏଇ ପ ଆମେ ପଢିଲେ ରୁର କଫ୍ ପ ବର୍ଗ ଆସିଲା, ତେଣୁ ପ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପରେ ନଥିବାରୁ ଏଇ ନଟି ଣ ହେବ। ସେମିତି ମ୍ରିୟମାଣ, ମ ହଳନ୍ତ ର ହଳନ୍ତ ଅ, ଇ ହେଲା ଭୁଲ ଲେଖିଲି, ଏଠି ହେଇଯିବ ହର୍ଷଇ। ଇଏ
ହର୍ଷଇ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ର ପରେ ପରେ ହର୍ଷଇ ଏବଂ ୟ। ମ ଆ ମା ୟ ର ପରେ ପରେ ହର୍ଷଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ୟ ଆମର ଜୟ ୟ ରହିଲା। ୟ ଏବଂ ମଟି ହେଲା ପ ଫ ବ ଭ ମ ପ ବର୍ଗର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ମ। ତେଣୁ ଏଇ ହର୍ଷଇ ୟ ଏବଂ ମ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପରେ ନ ଆସୁଥିବାରୁ ଏଇ ନଟି ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ର ପରେ ପରେ ବା ରୁ ପରେ ପରେ ବା ମୂର୍ଧନ ସ ପରେ ପରେ କୌଣସି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କ ବର୍ଗର ଯେକୌଣସି ବି ବର୍ଣ୍ଣ, ପ ବର୍ଗର କୌଣସି ବି ବର୍ଣ୍ଣ, ଜ ବର୍ଣ୍ଣ, ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ୱ ବର୍ଣ୍ଣ, ହ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନୁସାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥାଉ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଲେ ସେଇ ନଟି ଣ ହୁଏ। ଏଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦାରୁଣ, ଶ୍ରବଣ, ଆକ୍ରମଣ, ଆରୋହଣ, ମରଣ, ପାଷାଣ, କରୁଣ, ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଅପରାହ୍ନ, ଅର୍ପଣ, ପ୍ରୟାଣ, ଦ୍ରୋଣ, ପ୍ରମାଣ, ଦର୍ପଣ, ରାବଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ହେଇଛି ବା ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରିକଟି ହେଲା ପ୍ରନିର୍ ପରା ପରି ପରେ ନିନମ୍। ପ୍ରନିର୍ ପରା ପରି ପରେ ନିନମ୍। ପିଲାଏ ଭଲ କରି ମନେ ରଖିବ। ପ୍ର ପରା ପରି ନିର୍। ପ୍ରନିର୍ ପରା ପରି ଇଏ ଉପସର୍ଗ। এই ଉପସର୍ଗ ପରେ ପରେ କେତେକ ବିଶେଷ ଧାତୁ ନମ୍, ନି, କ୍ରୁ ପ୍ରଭୃତି ଥିଲେ ସେହି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ନ ସର୍ବଦା ଣ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରଣାମ, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ନମ୍ ଧାତୁରୁ ପ୍ରଣାମ ଶବ୍ଦଟି ବା ପଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ର ଧାତୁ ପରେ ପରେ ନମ୍, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଭୁଲ କହିଲି, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ପରେ ପରେ ନମ୍ ଧାତୁ ଥିବାରୁ ଏଇ ନମ୍ ଧାତୁରେ ଥିବା ନଟି ଏଇ ନଟି ଣ ହେଲା। ଏଇ ନଟି ଣ ହେଲା, ଣ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ପରାକରଣ, ପରା ଉପସର୍ଗ ପରେ ପରେ କ୍ରୁ ଧାତୁ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନଟି କରଣ କରଣ ଏଇ ନଟି ଆମର ଏଠାରେ ଣ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପିଲାଏ ଏଇ ପ୍ର, ପରା, ପରି, ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ପରେ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍, ନି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲେ ସେଇ ନଟି ଣ ହେଇଯିବ। ଏଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଣତି, ପରିଣାମ, ପରିମାଣ, ପ୍ରଣୟ, ପରିଣୟ, ନିର୍ମାଣ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ପ୍ରାଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ନଟି ଣ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଲା ଣତ୍ଵ ବିଧିର ବିଶେଷ ନିୟମ। ତାହେଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନ ବଦଳରେ ଣ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହବ ନାହିଁ ତାର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଯାହାକି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ରୁ ର ସ ପରେ କ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ, ଜ, ୟ, ୱ, ହ ଅନୁସାର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ଆମର ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ, ଜ, ୟ, ୱ, ହ ଅନୁସାର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ବା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ରଚନା, ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ର ପରେ ପରେ ଚ ଆସିଲା, ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଚ ବର୍ଣ୍ଣଟି ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ନଟି ଣ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ମାର୍ଜନା, ଏଇ ରେପଟି ର ଅଛି, ର ପରେ ପରେ ଜ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଲା। ଏଇ ବର୍ଗୀୟ ଜଟି ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନ ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣନା, ର ଣ ପରେ ପରେ ନ ଆସିଲା। ତେଣୁ ର ପରେ ପରେ ଣ ଇଏ ତ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ର ପରେ ପରେ ଏଇ ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିବାରୁ ନଟି ଣ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ, ର ପରେ ପରେ ତ, ଏଇ ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ନଟି ଣ ହେଲା ନାହିଁ।
अर्जुन र परे परे ज वर्णर व्यवधान रहिला तेणु एठारे न स्थान रे न हैला नाही। ठीक सेमती मूर्छना र परे परे छ आसी वर्णर व्यवधान रहिला ए छटी च वर्गर वर्ण अटे एवं यह नियम मध्य जाऊ नाही अर्थात ए नियम ए वर्णर व्यवधान रहू नाही तेणु ए नटी न हैला नाही। यह पूर्व पड़ता द्वितीय नियम को भंग करुछि तेणु न स्थान रे आमे न लिखि परिबा नाही। जदि पूर्व पदरे रु र एवं मूर्धन स एवं पर पदरे न थाए तेबे मध्य न स्थान रे न हुए नाही। लक्ष्य कर दुर्नाम दुर्नाम दुह विसर्ग दर्हसौ विसर्ग दुह नाम एठारे इला प्रथम पद पूर्व पद एवं नाम हला पर पद दूर एठारे र पूर्व पदर शेष रे रहिला र एवं पर पदर प्रथम रे रहिला न तेणु र परे न थिले मध्य जेहेतु एठारे दुईटी पदर मिलन रे दुर्नाम पदटी गठित होईछि तेणु र परे परे न थिले मध्य एहा न हेबो नाही। ठीक सेमती त्रिनेत्र त्रि त्रि पूर्व पद एवं पर पद हला नेत्र त्रि पूर्व पदर शेष वर्णटी हला र एवं नेत्र पर पदर प्रथम वर्णटी न र परे परे न थिले मध्य एहा न स्थान रे आमे न हेबो नाही तेणु लेखला बेले आमे त्रिनेत्र लिखि थाउ। ठीक सेमती अन्य उदाहरणटी हला सर्वनाम नृजान ए नियम अनुसार मध्य न स्थान रे न हेबो नाही। तृतीय नियम त वर्ग संयुक्त न केबे भी मध्य न हुए नाही। लक्ष्य कर क्रांति क हलंत र हलंत आ क्रा र परे परे न आसीछि एठारे त नियम अनुसार र परे परे न थिले ए न स्थान रे आमे न लिखिबा कथा मात्र ए नटी त सहित संयुक्त होईछि बा युक्त होईछि न तंत हर्षिकारंती तेणु जेहेतु ए त वर्ग सहित नटी संयुक्त होईछि तेणु एठारे मध्य ए नटी न हेबो नाही। सेमती ग्रंथ ग हलंत र हलंत अ इहला ग्र न हलंत थ हलंत अ थ इहला थ न थंथ न थंथ आमे संधि युक्ताक्षर कला बेले जानिछंती तेणु ए र परे परे जदिओ न आसीछि मात्र एही नटी थ सहित संयुक्त होईछि ए थटी त थ द ध न ए त वर्ग सहित संयुक्त होइथिबारु ए नटी न हैला नाही। सेमती वृंद ब हलंत रु ब्रु न हलंत द हलंत अ न दंद न एवं द सहित मिसी द हैला एठारे मध्य रु परे परे न आसीथिला मात्र एई नटी द त वर्गर तृतीय वर्ण सहित संयुक्त होइथिबारु एठारे मध्य न हैला नाही। केतेक शब्द रे स्वाभाविक भावे न थाए या कोनोसी नियम को मानि न थाए बा कोनोसी नियम एठारे कार्यकारी करे हुए नाही सेई गुडियो कोन गुण कोण कोणा विपणी बीणा मणि लावण्य पाणी कल्याण वाणिज्य माणिक्य लवण गण्य कंकण चाणक्य निपुण गौण कोण सुणित फणी गणित गणना आपण बणिक बेणी स्थाणु मशाणी जणान इत्यादि ये शब्द गुड़िक स्वाभाविक भाव न थाए तेणु पिलाए ट्रिक टी भल भाव मन रख रूस र कफ जय वह अनुसार एवं प्रनिर परी परा परे निनम यही सूत्रटी मन रखिबो ଏହା ପରେ ପରେ न थिले सेही न स्थान रे न हेबो। भाबुची आज आलोचना निश्चित भाव भल लागिथिबो भल लागिथिले लाइक करिवो शेयर करिवो एवं कमेंट करिवो जे माने हम चैनल को सब्सक्राइब करना हंती शीघ्र सब्सक्राइब करनेबा को अनुरोध। भगवान समस्तंकर मंगल करंतु समस्तंकर कल्याण हेउ।